आजिर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित। आजिर कार्यक्रम रे आम आलोचना करुचे 600 वर्ष तली महापुरुष अच्युतानंद लिखि दे जाइथिबा मालिका शास्त्र कलिजुगर भविष्य को नहीं जो मालिका शास्त्र लिखि महापुरुष कहले बाबू रे सतरे कौन 22 पावछरे मीन खेलिब शिष्य रामचंद्र पचार गुरुदेव कहतु जे 22 पावछरे मीन कौन सतरे खेल रत्न सिंहासन को समुद्र जल कौन सतरे छुईब प्रभु ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट सतरे कौन गुरुदेव ये घटना घटब शिवकल्प नवखंड निर्घंट महापुरुष कहले रवि सोमन बिंदु रे बसाओ अर्थे रख नवग्रह तारक दंडक कुंडली मध्य रे पंचभूत खंजीरिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तर्पण नाम रे तपन करिबु ऊर्ध्वे सप्तर्षि मंडल बौड़लो ऊर्ध्वे सप्तर्षि मंडल त्रय तत्ववामे चारि शून्य थिले समुद्र लंघिब कूड़ा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले रवि समान बिंदुरे बसाओ अर्धे रख नवग्रह तारक दंडक कुंडली मध्यरे पंचभूत खंजी दिय तपन नामरे तर्पण करिबु ऊर्ध्वे सप्तर्षि मंडल त्रय तत्ववामे चारि शून्य थिले समुद्र लंघिब कूल ये अंकटा को हिसाब करदबु जो समय मसीहा हब से समय मसीह समुद्र कूल लंघन करी 22 पावछरे मीन खेल रत्न सिंहासन को समुद्र जल छुई महापुरुष मालिका लिखिचंती पूरबरु लुणा माड़ी आसुथिब 22 पावछे मीन बौड़लो 22 पावछे मीन रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चक्का नयन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पूरबरु लुणा माड़ी आसुथिब 22 पावछे मीन अच्युत लिखिले कहले पूर्व दिगरु समुद्र माड़ी आसीब 22 पावछरे मीन खेलिब आ रत्न सिंहासने वरुण देवता वरुण कले समुद्र जल तेणु रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चका नयन रत्न सिंहासन को समुद्र छुईब एवं चका नयन रहिबे ना ओडिशा देश रे जल बिंब हेब आद्य प्रांत मध्य काले बौड़लो आद्य प्रांत मध्य काले ओडिशा देश रे जल बिंब हेब आद्य प्रांत मध्य काले बौड़लो आद्य प्रांत मध्य काले नाना जाति मिसी चाउल बांटिबे कथा होई बहेले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओडिशा देश रे जल बिंब हेबो आद्य प्रांत मध्य काले समुद्र थर थर करी 3 थर कूल लंघन करिबो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिका रे लिखि दी जाइछन कलिजुग आद्य कले आरंभ रे कलिजुगर मध्य कले मझी समय कलिजुगर प्रांत कले कलिजुग शेष समय रे समुद्र कूल लंघन करिब 3 थर समुद्र कूल लंघन करिब बोली मालिकारे अच्युत लिखिछन महापुरुष कहउछन सर्व जाति मिली चाउल बांटिबे ए कथा होई बहले अनेक मिसिकी चाउल बांटिबे से समय इच्छान पुणी महापुरुष लिखिछन खाली हे ज्ञानी गुणी मंडली खाली सेतिकी नहीं एवं महापुरुष पुणी लिखिले छतिया बटरे विजय होइबे दारु ब्रह्म नारायण बौड़लो दारु ब्रह्म नारायण मीन फेड़ुथिब 22 पावछे धर्म ध्वजा को चाहिना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाबुरे छतिया
ବଟରେ ବିଜୟ ହୋଇବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ମିନ ଖେଳୁଥିବ ବାଇଶି ପାବଛେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜାକୁ ଚାହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଆ ବଟରେ ଏ ସମୟରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତେଜ୍ୟା କରିବ କି ସଂକେତ ସେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୋପତେ ଜନମିବେ ଯାଇ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୋପତେ ଜନମିବେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୋପତେ ଜନମିବେ। ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୋପତେ ଜନ୍ମିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁପତେ ଜନ୍ମିବେ। ଯାଇ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସତରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିସା। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିସା। ହରି ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି କେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସକାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ସକାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ। ବାରେ ମହାପୁରୁଷ କହେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି। ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ନଳ ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା। ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନାହେ ସୁଜନେ ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନାହେ ସୁଜନେ ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା। ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ଅନଳ ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡନରେ ଘଣ୍ଟା। କହିଲେ ମୋ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଦିନେ ଅନଳ ବା ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଘଟିନି ଘଟଣା। ମୋ ସୁନା ଥାଳିଟା ଦିନେ ପଡ଼ିକିରି ଚୁନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା। ବାରଣ କହିଲେ କଣ ଶେଷ ବେଳ। ବାରଣ କହିଲେ ଶେଷ ବେଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ରେ ରାମ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବି। କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟରେ ହୋଇବେ ଅଧିପତି। ରକ୍ତ ନଦୀ ବହି ପଡ଼ୁଥିବ ହେଜି ନାମତା ଅମରାବତୀ। ନାମତା ଅମରାବତୀ ହେ ସୁଜନେ ନାମତା ଅମରାବତୀ ନାମତା ଅମରାବତୀ ହେ ସୁଜନେ ନାମତା ଅମରାବତୀ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟରେ ହୋଇବେ ଅଧିପତି।
କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟରେ ଅଧିପତି ହେବେ। ଏ କଥା ମାଳିକା ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କହୁନୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସତର୍କ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟରେ ଅଧିପତି ହେବେ, ଏ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଘଟିବ ଏ ଅଲଗା କଥା। ହେ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ ସତ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ସାରିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ବିଗ୍ରହକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ସପ୍ତ ଆବରଣକୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜିତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ବର ଯାଚିଲେ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ହେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ତୁମେ ମୋର ଦେଉଳ ତିଆରି କଲ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ, ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ। ହେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ରାଜା, ମାଗ କ'ଣ ବର ତୁମର ଦରକାର? କି ବର ମାଗୁଛ ତୁମେ? ମାଗ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିକି ବର ଦେଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ ବର ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ବର ଦେବେ ନା? ହଁ, ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି। କୁହ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ହେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ, କୁହ କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର? ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗ? ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ତିନିଟା ବର ମାଗିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ରହିଥାଉ। ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ ନ ହଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ତଳେ ମୋର ରହୁ। ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଆସିଲି, ଶୁଣି ହୁଆ ଅଚିନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଆସିଲି, ଶୁଣି ହୁଆ ଚିନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଆସିଲି, ଶୁଣି ହୁଆ ଚିନ୍ତା। ମାରିଲେ ଆପଣ ମାରିବେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ମାରିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାରିବେ ତାକୁ ତାରିବା ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା ଅଛି? କାହାର ସାଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସଂସାରରେ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ରଖିଲା, କି କାଲେ କର ଅତି, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରଖିବା, ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରଖିବା, ଭଣେ ଦିନ ଚ୍ୟୁତି, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରଖିବା, ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ରଖିଲ, କି କଲେ କୁରୁପତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଛ, କି କଲେ କୁରୁପତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରଖିବ, ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ ମାରିଲା ବାଲା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥିୟାନି। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ରହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ମୋର କମ୍ ନ ରହୁ। ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ତଳେ ମୋର ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଆ ହୋଇଣା ବୋଲୋ ଥିବୁନି ରତେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ମାନସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଚିତେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଚିତେ।
हे भक्त बत्सळ भक्तंक भृत्य होईन बोलुथिबो निरत तुम्हें सदा सर्वदा भक्तंग भृत्य होई तुम्हें बोलुथिबो हे जगन्नाथ देनु पछे पछे बच्छा गमे क्षीर लोभे गाई पछरे बाछुरी गोड़ीला भली से भली भक्त पछरे प्रभु सब तुम्हें गोड़ौथिबो भक्तंग भृत्य होईन बोलुथिबो निरते भक्तंग भृत्य होई चेकर सेवक होई ता पछरे तुम्हें सबले गोड़ौथिबो अच्युत दासर मानस पूर्ण कराचिथे हे जगन्नाथ हे महाप्रभु सबुबले श्रद्धा भक्ति आपण प्रति सबुबले मोर रही था इंद्रदोन मागिथिले प्रथम वर हे जगन्नाथ महाप्रभु तथास्तु कहिदेले द्वितीय वर इंद्रदोन आउ कोन दरकार हे प्रभु द्वितीय वर मागुची हे महाबाहु तुम्हे देवे वर देव मागु अछि मोहि मोहर वंशरे के नथांतो साई प्रभु द्वितीय वर यदि वर दौचंती ई वर दियंतु द्वितीय वर मो वंशरे के न रुहंत महाप्रभु आखिर लुह बड़ी कहले ही इंद्रदमन किए वंश बढ़िया पई वर मागे तुम्हें वंश नाश करिया पई वर मागिल ये वर नु अभिशाप काहे मागी नेल कोन पई वंश नाश करिया पई ये वर मागिल ओह हे इंद्रदमन ना पुत्र नाती बोलिबे कह देउड़ा आंभर बोइले धर्म नाश जीवा मोर मो पर मो पुओ कौन कहब ये मंदिर की जानिछ ना एते सुंदर मंदिर एते बड़ मंदिर कहार साध्य अछि जगत रे तयारी करि पारि थांदा ना मो बापा ए देउड़ तयारी करि जाईछि ये देउड़ ऊपर हमर अधिकार अछि आम देउड़ मो पुओ पर तार पुओ मो नाती से मध्य देखिकी हुए तो देउड़ को चमत्कारता देउड़र चमत्कारता देखी ये विशाल देउड़ देखी हुए तो ता मन भीतर अहंकार अभिमान आसी था आसी जाई पारे मो जेजे देउड़ तयारी करथिले ये देउड़ ऊपर हमर अधिकार होई देउड़ हमर तेणु प्रभु पुत्र नाती बोलिबे कह देउड़ आंभर बोइले धर्म नाश जीवा मोर मरीगला परे मो धर्म रे ग्लानी आनिया चाहूनी मो धर्म काले नाश हो हे जगन्नाथ मो वंश आपण बुड़ी दियंत ना तथास्तु करदे जगन्नाथ महाप्रभु हे इंद्रदमन आउ किछि मागिबो आउ कोन चाहुच ना प्रभु तृतीय वर ईटा आपण केबे हेले अन्यथा करिवे ना ना कोन वर तृतीय कुह माग ना देउळ पछे प्रभु भांगी जाऊ मो मंदिर अस्तित्व वरं किछि न रहू ए नीलाचल क्षेत्र वरं भग्न हो जाऊ नीलाचल क्षेत्र किसी अस्तित्व वरं न रहू किंतु हे महाबाहु आपण मोर नीलाचल क्षेत्र केबेले छाड़ी जीवे ना जगन्नाथ महाप्रभु तथास्तु करदेले सत्य 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 त्रिबार सत्य करी कहूची हे इंद्रदम्न रानी गुंडीचा ए श्रीमंदिर पछे भांगी जाऊ देउळर अस्तित्व वरं किछि न रहू ए नीलाचल क्षेत्र वरं भग्न हो जाऊ किंतु मु तो नीलाचल क्षेत्र केबेले छाड़ी जीवे ना प्रभु इंद्रदमन को सत्य करी वचन देइछन आओ प्रभु नीलाचल केमिति छाड़ी मालिकार जदि अच्युतानंद महापुरुष लिखिचंदी नीलाचल प्रभु क्षेत्र छाड़ी जेतबेले रत्न सिंहासन को समुद्र जल छुईब 22 पावथर में खाली को रत्न सिंहासन को समुद्र जल छुईब ना पानीटा केते उच्चारे आसीबो ज्ञानी गुणी मंडली कोन रत्न सिंहासन जाके पानी आसीबो बात्या है कि पवन है कि कोन पानी आसीबो ना पानीटा समुद्र इमिति आसीबो एवं को पर्यंत समुद्र आसीबो पर अध्याय आलोचना करिबा आइ तो समय हिछ ना बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम नै बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि 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 जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि
सरस्वती जानी आज विदाय दियंतु। हरि ओम शांति शांति।